menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 50 dulu ya. Udah? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai The Paralympics Games. Iya, Paralympic Games adalah olimpiade atau perlombaan olahraga khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan gitu ya. Jadi ini cukup unik dan berbeda. Nah, contohnya di sini nih. Ini adalah lomba balap sepeda untuk orang yang menggunakan kursi roda gitu. Pokoknya banyak banget game-game yang keren dan kalian bisa lihat perjuangan mereka gimana bisa memenangkan lomba tersebut. Nah, di sini kita akan membaca ya tentang Paralympic Games, yaitu The Tokyo 2020 Paralympic Games atau Paralympic Games yang diadakan di Tokyo pada tahun 2020. Oke, di sini aku sudah menerjemahkannya. Kita akan baca sama-sama. Ini dia, The Paralympic Game. Background. Oke, kita baca ya. Background atau latar belakang. The Tokyo 2020 Paralympic Games were a major international multi-sport event for athletes with disability governed by the International Paralympic Committee. Paralimpiade Tokyo 2020 adalah acara multi olahraga internasional besar bagi atlet penyandang disabilitas yang diatur oleh Komite Paralimpiade Internasional. Kemudian, the sixth Summer Paralympics Games were scheduled to be held in Tokyo, Japan between 24 August and 5 September 2021. Paralimpiade musim panas ke-16 rencananya akan diadakan di Tokyo, Jepang antara tanggal 24 Agustus hingga 5 September 2021. The event was still called Tokyo 2020 despite taking place in 2021 due to the outbreak of COVID pandemic. Nah, acara tersebut tetap dinamakan Tokyo 2020 meskipun diadakan pada tahun 2021 karena merebaknya COVID-19. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bukunya. Nah, di sini kalian diminta untuk explore the 2020 Paralympic Games. Kalian diminta untuk belajar, mengeksplor lebih jauh tentang Paralympic Games ini tahun 2020. Compare the coverage of Japan 2020 Paralympic with other Paralympic Games, such as Rio de Janeiro in 2016, ya, London in 2020, 2012, Beijing in 2008. You need to choose one. What similarity and differences are these in the following issues? What may be reason for any difference? Oke, jadi kalian disuruh untuk mengeksplor, kemudian membandingkan dengan Paralimpik lainnya, seperti yang diadakan di Rio de Janeiro tahun 2016, kemudian di London juga bisa 2012 atau Beijing tahun 2008. Kalian bisa memilih salah satunya ya. Nah, kalau aku akan membahas tentang yang ada di Rio de Janeiro tahun 2016. Nah, apa aja tuh? Yang pertama yaitu the bid process, gimana cara
pemilihan lokasi itu kenapa ada di lokasi itu gitu ya. Kemudian preparation including transport, volunteers, medal, impact of COVID pandemic, torch relay. Jadi apa aja nih termasuk preparationnya, persiapannya, transportnya, kemudian volunteer. Terus gamenya kayak apa tuh? Apa aja game-gamesnya di situ gitu ya, dijelasin deh. Kemudian medal summary, event schedule, venues, marketing, broadcasting, concert, and controversies. Nah, kemudian step 2, kalian diminta untuk mempresentasikan tentang apa yang terjadi ini. Oke, aku udah mempersiapkannya di sini. Sebenarnya kalian bisa jauh lebih lengkap dari ini ya. Ini cuma contohnya aja. Oke. Comparing the coverage of the 2020 Paralympic Games in Tokyo with 2016 Rio de Janeiro Paralympic provide insight into similarity and difference in various aspects of this event. Membandingkan liputan Paralimpiade 2020 di Tokyo dengan Paralimpiade Rio de Janeiro 2016 memberikan wawasan tentang persamaan dan perbedaan di berbagai aspek acara tersebut. Oke, number 1, the bid process atau proses penawaran Tokyo 2020. Tokyo won the bid for the 2020 Paralympics in 2013, emphasizing its commitment to accessibility and inclusivity. Jadi Tokyo memenangkan tender Paralimpiade tahun 2020 yaitu pada tahun 2013, menekankan pada komitmennya terhadap aksesibilitas dan inklusivitas. Kemudian Rio de Janeiro-nya tadi ya, yaitu Rio de Janeiro secure the 2016 Paralympic bid in 2009, promising to integrate the Paralympics with the Olympic Games to maximize resources and facility. Nah, Rio de Janeiro mendapatkan tawaran Paralimpiade tahun 2016 pada tahun 2009. Berjanji untuk mengintegrasikan Paralimpiade dengan Olimpiade untuk memaksimalkan sumber daya dan fasilitas. Terus reasonnya, for difference, the reasons for Tokyo and Rio's bid might be influenced by their respective strategy and goals. Tokyo's focus on accessibility and inclusivity was a unique selling point, while Rio aimed to host both the Olympic and Paralympic in quick succession. Nah, jadi perbedaan alasannya ini ya, alasan tawaran Tokyo dan Rio mungkin dipengaruhi oleh strategi dan tujuannya masing-masing. Nah, kalau fokusnya Tokyo itu pada accessibility dan inklusivitas. Ini merupakan nilai jual yang unik. Nah, kalau Rio ini menjadi tuan rumah Olimpiade. Nah, jadi dia juga pengen Paralimpiade ini juga ada di Rio. Gitu. Terus preparation atau persiapannya. Tokyo 2020, Tokyo prepare extensively for the Paralympics, including transportation, improvement, recruitment of volunteers, and special measure for COVID-19 pandemic. Nah, Tokyo 2020 mempersiapkan diri secara ekstensif untuk Paralimpiade, termasuk perbaikan transportasi, perekrutan, sukarelawan, dan tindakan khusus untuk pandemi COVID-19. Nah, kemudian Rio 2016, Rio faced challenge include financial constraints which affect volunteer recruitment and transportation infrastructure. Rio menghadapi tantangan termasuk kendala keuangan yang terdampak pada perekrutan sukarelawan dan infrastruktur. Mungkin di Rio ini
pendanaannya masih kurang gitu ya daripada Tokyo. Now, reason for difference. Differences in preparation can be attributed to financial, logistical, and political factor. Tokyo, meticulous planning and investment contributed to a smoother preparation process, whereas Rio encountered economic and political turbulence. Nah, perbedaan persiapannya dapat disebabkan oleh faktor keuangan, logistik, dan politik. Perencanaan investasi Tokyo yang cermat berkontribusi pada proses persiapan yang lebih lancar, sedangkan Rio menghadapi gejolak ekonomi dan politik. Kemudian number 3, the games. Tokyo 2020, new sport like badminton and taekwondo were added to the Paralympic program, and the record number of nation and athlete participated. Nah, olahraga baru seperti bulu tangkis dan taekwondo ditambahkan ke program Paralimpiade dan sejumlah negara serta atlet berpartisipasi. Nah, kalau di Rio, Rio feature a diverse range of sport, include para kano, para triathlon, and show strong participation from national team. Rio menampilkan beragam olahraga termasuk para kano dan para triathlon and menyaksikan partisipasi yang kuat dari tim nasional. Reason for differences. The addition of new sport is driven by international Paralympic committees' effort to broaden the Paralympic program and encourage diversity in sport. The number of participating athletes can vary based on factors like sport popularity and host country support. Nah, penambahan olahraga didorong oleh upaya Komite Paralimpiade Internasional untuk memperluas program Paralimpiade dan mendorong keragaman dalam olahraga. Jumlah atlet yang berpartisipasi dapat bervariasi berdasarkan faktor seperti popularitas olahraga dan dukungan negara tuan rumah. Oke, kemudian the medal summary. Tokyo 2020 specific medal statistic will depend on the actual event, but Tokyo aimed for competitive and inclusive Paralympic. Statistik medalis spesifik akan tergantung pada event sebenarnya, namun Tokyo bertujuan untuk Paralimpiade yang kompetitif dan inklusif. Nah, kalau Rio witnessed a competitive medal race among nations with China, Great Britain, and Ukraine leading the medal tally. Nah, Rio menyaksikan perebutan medali kompetitif antara negara dengan Tiongkok, Inggris Raya, dan Ukraina yang memimpin perolehan medali. Reason for differences. Difference in medal standing are primarily due to variation and strength of national Paralympic team, investment in Paralympic sport, and athlete performers. Perbedaan perolehan medali terutama disebabkan oleh variasi kekuatan tim Paralimpiade nasional, investasi dalam olahraga Paralimpiade, dan performa atlet. Now, number 5, the event schedule. Tokyo 2020, the event schedule would have been well structured and efficient with careful consideration of athlete needs. Jadwal event akan terstruktur dengan baik dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan atlet secara cermat. Nah, kalau Rio schedule was designed to accommodate multiple sport events simultaneously, aligning with the Olympic Games schedule. Nah, jadwal Rio dirancang untuk mengakomodasi beberapa acara olahraga secara bersamaan selaras dengan jadwal Olimpiade. Recent differences. Scheduling decision often reflect the host city logical capability, venues, and coordination with the Olympic Games. Keputusan penjadwalan seringkali mencerminkan kemampuan logistik, tempat, dan koordinasi kota tuan rumah dengan Olimpiade. Nah, kalau venue atau tempat Tokyo 2020,
Tokyo features state-of-the-art, accessible venues designed to accommodate Paralympic athletes and spectators. Nah, Tokyo menampilkan tempat-tempat canggih yang mudah diakses yang dirancang untuk mengakomodasi atlet dan penonton Paralimpiade. Nah, kalau Rio repurposed many venues from Olympic for Paralympic event, focus on cost efficiency. Rio mengubah banyak lokasi Olimpiade menjadi acara Paralimpiade dengan fokus pada efisiensi biaya. Venue, nah recent difference-nya ya. Venue choices depend on the host city budget, infrastructure, and long-term planning. Pilihan tempat tergantung pada anggaran, kota tujuan, kota tuan rumah, infrastruktur, dan perencanaan jangka panjang. The marketing atau pemasaran. Tokyo 2020, Tokyo showcase a unique logo, mascot, nada Mirai Toa and Someiti, and animated short to promote the Paralympic. Nah, kalau di Tokyo memamerkan logo unik maskot yang bernama Mirai Toa dan Someiti dan animasi pendek untuk mempromosikan Paralimpiade. Kalau Rio had its distinctive branding logo and mascot Tom to create a distinct identity. Rio memiliki branding, logo, dan maskot yang khas yaitu Tom untuk menciptakan identitas sendiri. Nah, reason for difference, its host city aim to create unique brand and mascot that represent their culture values. Setiap kota tuan rumah bertujuan untuk menciptakan merek, maskot unik yang memiliki budaya nilai-nilai mereka sendiri ya. Kemudian nomor 8, the broadcasting atau penyiaran. Tokyo 2020. Tokyo intended to provide extensive television and online coverage to reach a goal audience. Nah, Tokyo bermaksud menyediakan liputan televisi dan online yang luas untuk menjangkau halayak global. Nah, kalau Rio fokus on broadcasting the Paralympics to a wide international audience. Rio memfokuskan Paralimpiade ke halayak internasional yang luas. Alasan perbedaannya adalah broadcasting strategy can evolve over time, influenced by technology, advancement, and media partnership. Nah, strategi penyiaran dapat berkembang seiring waktu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kemitraan media. Nah, nomor 9, the concern and controversies. Nah, kekhawatiran dan kontroversi apa aja nih? Di Tokyo, itu concern and controversies may include the impact of COVID-19 pandemic on the event, athlete safety, and logistical challenges. Nah, kekhawatiran kontroversi yang mungkin mencangkup pada pandemi tahun 2019 kemarin ya, COVID-19 terhadap ajang tersebut, keselamatan atlet, dan tantangan logistik juga. Nah, kalau Rio face controversies related to budgeting, transportation, and accessibility issues. Nah, kalau Rio menghadapi kontroversi terkait dengan masalah penganggaran, transportasi, dan akses stabilitas. Nah, reason perbedaannya adalah concern and controversy can arise from various factors such as financial constraints, political issues, and unforeseen challenges unique to each host city circumstance. Nah, alasan kekhawatiran dan kontroversi dapat muncul dari berbagai faktor seperti kendala keuangan, masalah politik, kemudian tantangan yang tidak terduga, dan yang unik untuk setiap kota tuan rumah. Jadi berbeda-beda ya. Nah, in summary, the comparison between 2020 Tokyo Paralympic and the 2016 Rio
Paralympic reveals variation in bid process, preparation, sport participation, and overall event execution. These differences can be attributed to host city strategy, financial consideration, logic, logistical capacities, and unforeseen circumstances like the COVID-19 pandemic. Nah, singkatnya, perbandingan antara Paralimpik tahun 2020 dan Paralimpiade tahun 2016 menunjukkan variasi dalam proses penawaran, persiapan, olahraga, partisipasi, pelaksanaan acara secara keseluruhan. Perbedaan ini disebabkan oleh strategi kota tuan rumah, pertimbangan keuangan, kapasitas logistik, dan keadaan yang tidak terduga seperti pandemi COVID. Nah, itu dia pembahasan mengenai perbedaan antara Tokyo Paralimpik dan juga Rio de Janeiro Paralimpik. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.